अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद सियासत गरी के साथ। दोस्तों, असद उमर पोस्टर बॉय था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ना जाने आगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या हो। आजकल उन्होंने 9 मई के वाक़या के बाद अपनी राहें जुदा कर ली हुई हैं। असद उमर एक बड़े मज़ेदार सियासतदान हैं और थे। एकदम आए और छा गए। पोस्टर बॉय रहे तहरीक इंसाफ के और इन्हें बहुत बूम मिला 2013 का इलेक्शन जीतने के बाद। 2-3 हलकों से इलेक्शन जीते, इस्लामाबाद से इलेक्शन जीते, और जब ये असम्बली में आए, कौमी असम्बली में, तो जब उठते थे तो टांगें कांप जाती थी हिज़्ब इक़्तिदार की। उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की थी और ये तहरीक इंसाफ में से सबसे ज़्यादा बोलने वाले थे। चूँकि इमरान खान तो बहुत कम आते थे, तो उन दिनों में 2013 की जो असम्बली है उसमें शाह महमूद कुरैशी से भी, या असद कैसर जैसे लोगों से, या फवाद चौधरी तो थे ही नहीं शायद उसमें, तो ये इनका एक बड़ा नाम था। क्या थे पहले 2000 गालबन 3-4 से 2012 तक ये रहे एंग्रो यूरिया में, उसके सीईओ थे। इनकी जो तालीम काबिल ज़िक्र है वो इन्होंने MBA किया हुआ था IBA से, IBA कराची से। उससे पहले इनकी ग्रेजुएशन इकनॉमिक्स में थी इसी अदारे से। अब कहा यह जाता था कि असद उमर आ जाएंगे और असद उमर छा जाएंगे। असद उमर आ गए और पोस्ट ट्रुथ लगा, असद उमर छा गए तो ये गैस लाइटिंग लगा। यानी इतनी बात, इतना प्रोपेगेंडा, इतना सब कुछ के वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। लेकिन 2013 की असम्बली में जब भी ये उठते और जब भी ये बात करते, इकनॉमिक्स की बात करते, तो इनके दोस्त और दुश्मन, मुखालफीन और हलीफ सब ये समझते कि अगर असद उमर वज़ीर ख़जाना बन गए तो मुल्क की किस्मत बदल जाएगी और मईशत का पहिया चलने लगेगा, इंडस्ट्री खुश हो जाएगी, ताजरान खुश हो जाएंगे और सारे मुल्क का इंटरनेशनली बल्ले बल्ले हो जाएगा। ये इतना बड़ा इमेज बना दिया गया था असद उमर का। रफ्ता रफ्ता वही हुआ कि असद उमर 2018 की असम्बली में दूसरी दफ़ा फिर MNA मुंतखब हो करके आगे और पॉपुलर थे। इमरान खान के बाद जो सबसे पॉपुलर थे वो असद उमर ही थे। भले ही कोई स्पीकर बन गया असद कैसर की शक्ल में, भले ही कोई फवाद चौधरी आ गया, भले ही कोई मुराद सईद आ गया, भले ही कोई मुशीर आ गए, लेकिन किसी शहबाज गिल से या किसी भी उमर डार से या किसी भी और बंदे से इनकी अहमियत, अफादियत मुखालफिन को भी अभी भी ज़्यादा लगी। वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया 2018 में, जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार थामती है। क्या हुआ? बुरी तरह फेल हो गए। खुला ये राज के, ये तो मार्केटिंग के बंदे थे, खुला ये राज के एंग्रो यूरिया या कोई मल्टीनेशनल कंपनी चलाना या कोई इंडस्ट्री चलाना और बात है, मुल्क चलाना और बात है। इनके फेलियर के बाद पीपल्स पार्टी के जो साबिक़ कभी वज़रा रहे थे, आसिफ अली ज़रदारी की सिलेक्शन थी, जिसमें एक तो सिंध ही से थे, लाड़काना से थे, डॉक्टर हफीज़ शेख के अलावा तरीन साहब को फिर वज़ारत ख़जाना दी गई। एंड तक वो ये करते रहे। फिर इन्हें प्लानिंग, डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स स्पेशल इनिशिएटिव की वज़ारत दे दी गई। ये वो वज़ारत है जिसके लिए मारूफ़ हैं अहसन इकबाल। लेकिन इंडस्ट्री का कुछ ना बना, इंडस्ट्री इकनॉमिक्स का कुछ ना बना, फाइनेंस का, बजट का कुछ ना बना। और गो पॉपुलर फ़ैसले किए इमरान खान ने, IMF से बिगाड़ ली, और जिसकी वजह से PDM की हुकूमत आई और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान महंगाई के अंधेरों में चला गया और फलक शगाफ किस्म की महंगाई थी, पेट्रोल महंगा था, ये सब चीज़ें सामने आई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या देख कर के एजेंसियों ने
ٹھیک ہے یہ ایک جرنیل زیادہ تھا، ٹھیک ہے یہ بھائی تھا ایک معروف زبیر عمر صاحب کا، معروف پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈر اور سابق گورنر بھی رہے، ٹھیک ہے جنرل عمر کے یہ صاحبزادے تھے، ایک بہن اور 5 بھائی ہیں یہ لوگ، لیکن آخر اس میں کیا چیز تھی؟ صرف MBA، صرف IBA سے پڑھنا، صرف ہائی نون کا CEO ہونا، کیا یہ کافی ہے؟ دیکھیے مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں بہت فرق ہے، گو لیڈرشپ میں مینجمنٹ کی کوالٹیز بھی ہونی چاہیے، تو مینیجر جو ہے وہ ایک کلرک سے لے کے ایک ڈائریکٹر تک ہو سکتا ہے، زونل مینیجر ہو سکتا ہے، چیف مینیجر ہو سکتا ہے، لیکن لیڈر میں تو چھوٹی چھوٹی خوبیاں کئی ہوتی ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو غصے پہ کنٹرول ہو، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو اپنی بھوک پہ کنٹرول ہو، اپنے حسد پہ کنٹرول ہو، اپنے لالچ پہ کنٹرول ہو، بند گلی سے راستہ بنائے، اور یہ ایک مائکرو لیول اور میگا لیول پہ بڑا فرق ہوتا ہے مینیجر کا اور لیڈرشپ کا۔ پھر کہنے والے اس وقت یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو وزارت خزانہ ہے یہ کسی نہ تو CA کا کام ہے نہ کسی مارکیٹنگ والے کا کام ہے، یہ تو اکانومسٹ کا کام ہے، اکنامکس فائنینس سے، مارکیٹنگ سے یا اکاؤنٹنٹ چارٹر سے ایک بڑے والا کام ہے۔ لیکن دوستو آپ کو میں ایک عرض کروں کہ میں 1985 سے سیاست کو دیکھ رہا ہوں، میں نے اس طرح کا سیاستدان نہیں دیکھا جو آ گیا اور چھا گیا، جس نے متاثر کیا، لیکن متاثر اس وقت تک کیا جب تک حکومتی یا وزارتی قلمدان اسد عمر کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ جاتے جاتے ایک عرض کر دوں کہ پاکستان میں کم و بیش 5-6 قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں۔ ایک وہ سیاستدان ہوتے ہیں جو صوبائی سطح پر یا قومی سطح پر سربراہان کی کوالٹی میں یا اس کیڈر میں آتے ہیں۔ پھر ایک سیاستدان وہ ہیں جو وزارتوں کے لیے معروف ہیں، یہ ٹیکنوکریٹ قسم کے سیاستدان، اچھے وزیر ہوتے ہیں، دوسری صف کے یہ سیاستدان ہوتے ہیں۔ تیسری صف کے سیاستدان یہ ہیں کہ نہ وہ سربراہ بنتے ہیں نہ وہ وزیر بنتے ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹیرین بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ میں تو نہیں جاتے لیکن ایز اے ٹیکنوکریٹ مشیر کے طور پہ یا سوسائٹی میں اچھے سیاستدانوں کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ تو ان سب قسموں میں اسد عمر جتنی جلدی آیا اتنی جلدی فیل ہو گیا۔